Driver lang. Good morning! Balag kapag suklay si Mama. Makapag-antay ba? Ang pangalan mo? Kikipay ka? Mamay show! So, yung sleeper ni Mama. Let's watch. Yogurt. Mami! Which is it? Ano, Ophel? Ayaw naman. Sabi ko na nga, i-help kita, diba? I-help kita. Hoy, Francesca, come here. Come. Ah, dubish na. Sorry, babe. Na talaga. Mama, dasta! Mama, dasta! Halis ha, halis. Mainit, mainit, mainit. Stool, yan sa stool. Dance, dance, dance. Yes, yes. Choosy mo. Choosy ka. Ah, sarap. Yummy. Lika. Watch. Ah, tukan. Watch. No. Mama like it. Bumili kami kahapon to sa Aldi. Metal na straw. Tapos yung hinahabol ko ito. Kasi panghugas sa bote niya. Titingnan ko kung okay lang ba siya doon. Kasi medyo makapal yung straw ng ano niya eh. Paano naman yung straw ng ano ng mga bata? Yung mga sa inumin nila. Right.
Wifi, sorry. Tingnan mo. Ang liit lang niya. Sobrang liit. Nandiyan kasi yung face mo lang. Ayan. Liit. Langot. Saan? Ha? Langot. Saan ang langot? Saan? Langot. Duwas langot? Ay, ano nga yung iPad ni Mama? Mas gusto kong mag-workout nang nawala siya. Mas gusto ko yun. Kasi napaka-ano niya, napaka-stress. Hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Mainit yan. Out. Ah. Dankeschön. Hindi mo lang mahilig magsuklay, no? Walang suklay dito sa bahay. Ang bango. Kahapon hindi siya naligo. Ngayon maliligo siya mamaya. Cute. Ano siya eh? Every other day siya naliligo. Sobrang dry kasi ng buhok niya. Pag paliguan mo araw-araw, mas lalong magiging dry. Yan din yung sabi ng sabi din ng doctor niya na wag daw everyday kasi lalo na pag winter, yung skin niya nagkaka-eczema. Mas lalo siya nagiging dry, mas lalong nagiging makati. Kahit anong gawing lotion ko sa kanya, talagang nagkakamot siya. Kaya, hayaan ko na muna na every other day siya maligo. Nagugulo na naman yung mga damit niya doon kung hindi may tali. Na siya. Excited na si Kuya sa January ah. January 2021 pa yan eh. Mamaya ako na unboxing yan. Wait ko lang. Pagsampay muna tayo. Nasa bed si Francesca. Ay, very cool.
Pwede siyang sa phone. Pwede din siyang sa GoPro. Wow! Kuya, ano gawa mo? Ay, very tight. Tapos ito yung remote control niya. Ayun, adjust siya. Yung remote control. From here. Ngayon, natanggal ko na yung sira, yung mumurahin. Ang sturdy. Very cool. Dinner lang yan. Tapos kumakain na naman. May nakita siyang tinapay na na kinakain niya kanina. My gosh. Good na? Mousy Bowsy from the cookie jar. Tinak na, baby? Oh, Tinak na, babes? Zeg goed in nog, Mousy. Tinak! Wat? Hey! It hurts! Good tinak! She didn't say really good tinak now. Oh, ze zei het zo. Nicht gut. Was hast du gesagt? You must sagen gute Nacht, Babes. Gute Nacht, Biebs. Wat je gezien? Spazieren. Also, wer ist das? Mama, Und das ist? Franziska. Und das ist? Und was machen die zusammen? Spazieren. Was für ein Hund? Genau. Und da ist eine Katze. Die sagt, Katze, Katze. und der Vogel macht piep, piep. Tschüss, Katze. Tschüss, Vogel. Tschüss. Der nächste Seite. Also. Schaf. Und das ist? Schafbaby. Schafbaby. Und das ist? Schaf. Francesca. Und Mama. Und was ist das? Dakuja. Ja, Duckguya. Quack, Quackguya. Und das ist? Papa Ziege. Papa Ziege, jawohl. Papa Ziege. Mama. Was? Mama. Mama Ziege. Mama sind da. Okay. Dann da, was siehst du da wieder? Weißt du das? Babys, Franziska, das Tunnel. Genau, und das ist? Kennt ihr das? Was? Kennt ihr das? Blume. Und das ist? Schmetterling. Schmetterling! Ja, genau.